من لا یشرک باللہ شیئا یم شرک آس کورمت اس گنس پت پوکمت اس کھمس گلزار پیرس پت آس پوکمت اس ربابین تو کبابین پت آس پوکمت شرابین تو مشرکن پت سادون پت آس پوکمت کہین اس پن اولاد استانن تو باقین شاین دچ گنڈ گنڈ منگن آس کہین اس کے لیے شفاعت کریں گے کون؟ حضرت محمد عربی یا شفیع المذنبین صدا سلام چھنا پڑھن تس مجھ 3 پھر پڑھن یا شفیع المذنبین اے گناہ گارن ہن شافی محشر حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر یاد تھے اگر ژٕ مشرک چھُکھ نا ژےٚ کری نبی علیہ السلام شفاعت ژٕ چھُکھ تمی کیٹگری نبی علیہ السلام فرمو مےٚ آو گفٹ دن أتھۍ سۭتۍ آو فرماونہٕ یہِ تہِ فرمو گفٹ آو دن کَنہِ خٲطرٕ ییٚمۍ نہٕ شرک آسہِ کوٚرمُت ہاں یُس کُلٮ۪ن تل آسہِ باقٕے چیٖز تراوان اس کے لیے شفاعت نہیں ہے اس کے لیے یہ چیزیں نہیں ہے لہذا امی چیز خیال تھاؤں بے کورک نبی علیہ السلام اواخر البقرہ سورہ بقرہ آخری آیت